अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 13 अप्रैल 2021 मुताबिक 30 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के जरिए कुरान की 26 आयतों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी खारिज कर दी गई है। इस मामले में समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को बेबुनियाद करार दिया और वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना भी आयद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अर्जी बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि क्या आप इस अर्जी के बारे में संजीदा हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि कुरान की आयतों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और मदरसे कानूनी तौर पर सरकार के तहत है, मदरसों को मंजूरी मिली हुई है। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी के जरिए दाखिल की गई मफाद आम्मा की अर्जी में कहा गया था कि ये आयात मुल्क के इतिहाद, सालमियत और भाईचारे के लिए खतरा है। वसीम रिजवी की इस मफाद आम्मा की अर्जी को लेकर खास बात यह भी है कि वसीम रिजवी ने अर्जी दाखिल करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामे मिल्लिया इस्लामिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा वजारत दाखिला और वजारत कानून समेत 59 लोगों और इदारों को पार्टी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस्तेमाल करते हुए मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है और हमें सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह के सख्त मौक़िफ़ की उम्मीद थी। मौलाना ने कहा कि इस फैसले के बाद आईने हिंद पर मुसलमानों के यकीन में मजीद इजाफा होगा और शर पसंद ताकतों को सबक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईने हिंद के वक़ार को बरकरार रखा है और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर हमला करने वाले ताकतों के अज़ाइम को शिकस्त दी है। मौलाना ने सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसे शरपसंदों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसे हिंदुस्तान में अमन व सुकून को बर्बाद करने के जुर्म में जेल भेजा जाए। ये किसी का वफादार नहीं है बल्कि मौका परस्त है। मौलाना ने कहा कि हम उन तमाम गैर मुस्लिम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुर्तद वसीम रिजवी की इस अर्जी के खिलाफ हमारी मदद की और खुलकर उसके इस इक़दाम की मजम्मत करते रहे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के सिलसिले में जिलों में अफसरों को काफी सख्त लहजे में वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि गलतफहमी में ना रहे, लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम आवाम को मरने नहीं देंगे, बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पहले से पूरी तैयारी करें, जरूरत के मुताबिक निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का टेक ओवर करें। उन्होंने जिला में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। एक और अहम खबर के मुताबिक इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की जौहरी तंसीब को साइबर हमले का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में तंसीब को नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद नतंज में बिजली मुनक़ता हो गई थी। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक महकमे एटमी तवानाई के तर्जुमान बहरोज ने नतंज में वाक़ जौहरी तंसीब में हादसे की तस्दीक की है। ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम ने अपने एक बयान में कहा कि इस तंसीब पर दहशत गर्दाना हमला हुआ है। ईरान के जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह अली अकबर सालेही ने भी इस हमले को एटमी दहशतगर्दी करार दिया है। ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने भी वाक़े की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद करते हुए कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। काशी विश्वनाथ इहाते में वाक़े ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े मामले में आसार कदीमा के सर्वे का हुक्म देने वाले जज का वाराणसी से तबादला हो गया है। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के ओहदे पर तैनात आशुतोष तिवारी का वाराणसी से शाहजहांपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। आशुतोष तिवारी की जगह महेंद्र कुमार पांडे को तैनात किया गया है, जो अभी तक बांदा में तैनात थे। मुल्क में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,68,912 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मुल्क में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क की 4 रियासतों में एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। मुल्क में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक वी कोरोना वायरस का तीसरा टीका है, जिसके इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। खबर के मुताबिक मरकजी हुकूमत की एक खुसूसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC ने पीर को रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क के अदालती निजाम पर एतमाद बहाल हुआ। ये फैसला काबिल सताइश है। इस फैसले से वतन अजीज की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब, मुश्तरका विरासत, साझी विरासत और सेकुलर अक़दार को फरोग हासिल हुआ है। इन ख्यालात का इजहार इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महदी ने किया। वो आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की सताइश कर रहे थे जिसके तहत अदालत उज़्मा ने कुरान करीम की 26
23 मुकद्दस आयात की मनसूखी वाली पिटीशन को खारिज कर दिया, बल्कि शातिम कुरान पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने भी एक बयान जारी करके कुरान की 26 आयतों के सिलसिले में दिए गए फैसले का इस्तकबाल किया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी के जरिए दायर की गई रिट को खारिज कर दिया है और वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मौलाना यासूब अब्बास ने अपने बयान में कहा कि खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को खारिज कर दिया। मौलाना ने कहा कि हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है, अदालत ने सही फैसला किया है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी अदालतें इसी तरह हक के साथ फैसला करती रहेंगी ताकि कोई कुरान, इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली न उठा सके। हुकूमत की जानिब से जारी नई गाइडलाइंस आने के बाद शहर के उलमा किराम, अइम्मा मसाजिद, वकला और दानिशवरान की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें शहर के जिम्मेदारों ने कोरोना से मुतालिक हुकूमत की मौजूदा गाइडलाइंस पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पार्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व गैर सरकारी दफातर और दुकानों को चंद शराइत के साथ खोलने, नीज पंचायत चुनाव और सिनेमा हॉल, महदूद तादाद में शादी ब्याह और शराब खानों की भी इजाजत दी गई है, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे को बंद करने को कहा गया है। इजलास में यह भी कहा गया कि कोरोना जैसी मुहलिक वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने जो एहतियाती इक़दामात किए हैं, हम उनकी तायद और सराहना भी करते हैं और वजीर आला की फिक्रमंदी पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। और वजीर आला उत्तर प्रदेश से हम ये अपील भी करते हैं कि जिस तरह मार्केट व दीगर मकामात खुले हैं, उसी तरह मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और इदारे सेहत की जानिब से जारी गाइडलाइन पर अमल करने के साथ इबादत गाहों, खासतौर पर मस्जिदों को नमाज और तरावीह के लिए खोल दिया जाए। शहर की मुमताज अदबी व समाजी शख्सियत डॉक्टर वजाहत फारूकी के अचानक रुखसत हो जाने से जो खला पैदा हो गया है, उसको पूरा करना आसान नहीं है। डॉक्टर फारूकी का इंतकाल मेरा जाती नुकसान है। इन अल्फाज से डॉक्टर वजाहत फारूकी को खराज अकीदत पेश करते हुए AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ के सदर प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद किदवाई ने कहा कि अलीग बिरादरी ने एक सच्चा अलीग और अदबी दुनिया ने एक सच्चा मुहिब उर्दू खो दिया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर वजाहत फारूकी ने कल शाम मुख्तसर अदालत के बाद इरा मेडिकल कॉलेज में दाई अजल को लब्बैक कहा था। एसोसिएशन के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद गुफरान और एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद शुएब ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि डॉक्टर वजाहत फारूकी एसोसिएशन की अदबी व समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और वतन अजीज वापसी के बाद से ही उन्होंने अपने आप को उर्दू जबान के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए वक्फ कर दिया था। इसके साथ साथ अनवर हबीब अलवी, डॉक्टर सुहेल अहमद फारूकी, शहला हक, आतिफ हनीफ, तारिक सिद्दीकी और साबिक IG आफ्ताब अहमद खान ने भी अपने तासुरात का इजहार किया। इंडियन मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन रहमान टावर खुर्रम नगर लखनऊ की जानिब से एक ताज़ियती नशिस्त डॉक्टर वजाहत फारूकी अली सानिह इर्तिहाल पर सैयद अतीकुर रहमान की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें सदर एसोसिएशन ने कहा कि मरहूम डॉक्टर वजाहत फारूकी हमारे ट्रस्ट लखनऊ ग्लोबल कनेक्शन के चेयरमैन थे। वो एक रहमदिल, इंसानियत नवाज थे। उर्दू नवाज होने के साथ साथ गरीबों की मदद के लिए बेचैन रहते थे। वो सरसैद के मिशन को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहे। इस दारेफानी से उनका कूच करना एक नाकाबिल तलाफी खसारा है, लेकिन मौत से किसी को मफर नहीं। बस अल्लाह पाक उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके किए हुए खैर के कामों को सदक़ा जारिया बनाए। पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने रमजानुल मुबारक के मौके पर मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक के महीने में दूसरों से हमदर्दी और सब्र सीखने को मिलता है। इस महीने में अल्लाह पाक अपनी रहमत और बरकतों की बारिश करता है। मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि रमजान का मकसद बुराइयों से बचना और नेकी के काम करना है, इसीलिए रमजान को नेकियों का मौसम भी कहा जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोहम्मद और उनके साथियों की जिंदगियों से मसावत और भाईचारे की तालीम लें और उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वजीर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि गासिब सैहूनी हुक्काम जालिमाना पाबंदियों को खत्म कराने में ईरान को मिलने वाली कामयाबियों का इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस्लामी जमहूरिया ईरान उनको ऐसा हरगिज नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि गासिब सैहूनी हुक्काम को जौहरी शोबे में ईरान की मजीद तरक्की और पेशरफ्त की सूरत में जवाब मिलेगा। वजीर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि अगर वो लोग ये समझते हैं कि मुज़ाकरात में हम कमजोर हुए होंगे तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये तकरीबी अक़दाम मुज़ाकरात में हमारे मौक़िफ़ को और ज्यादा मजबूत करेगा। दूसरी तरफ जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म चांग साई क्यून ने तेहरान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के नायब सदर इसहाक जहांगीरी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरान और जनूबी कोरिया के तारीखी ताल्लुकात की जानिब इशारा करते हुए कहा कि आइंदा साल दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को 60 बरस पूरे हो जाएंगे और ईरान और जनूबी कोरिया के करीबी दोस्ताना ताल्लुकात का सिलसिला जारी रहेगा। साई क्यून ने अपने दौरे तेहरान को इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ ताल्लुकात को फरोग देने के जनूबी कोरिया के अज़्म का सबूत करार दिया और कहा कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम का मूजिब
ہونا چاہیے اور اسی غرض سے انہوں نے ایران کے نائب صدر جہانگیری کو جنوبی کوریا کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت جاری رہنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران اور جنوبی کوریا نے مختلف میدانوں میں اپنے تعاون کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی راجدھانی دبئی میں رمضان المبارک میں ریسٹورنٹس کے لیے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی گئی ہے اور انہیں روزے کے اوقات کے دوران بھی گاہکوں کو کھانا مہیا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دبئی حکومت نے اتوار کو ایک اعلان میں بتایا ہے کہ اس سال ریسٹورنٹ کی اسکریننگ نہیں کی جائے گی اور روزے کے اوقات کے دوران انہیں گاہکوں کو کھانا دینے کے لیے کسی پیشگی سرکاری اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات نے اس سال بھی رمضان میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سماجی اجتماعات پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اجتماعی افطار پر بھی پابندی ہوگی اور صرف ایک ہی خاندان کے افراد مل کر اکٹھا افطار کر سکیں گے۔ اس بار عرب ممالک میں روزے کا دورانیہ 13 اور 16 گھنٹوں کے درمیان ہوگا۔ اگر روزے کے طویل دورانیہ کی بات کی جائے تو فن لینڈ اس اعتبار سے طویل ترین دورانیہ والا ملک ہوگا جہاں روزہ داروں کو 23 گھنٹے 5 منٹ کا روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد سویڈن اور ناروے کا نمبر آتا ہے جبکہ روس میں 20 گھنٹے اور 45 منٹ کا روزہ ہوگا۔ خلیجی ممالک میں روزے کا دورانیہ نہ تو بہت طویل ہوگا اور نہ ہی کم۔ سعودی عرب میں ماہ سیام کا آغاز 14 گھنٹے کے روزے سے ہوگا اور اختتام 14 گھنٹہ 42 منٹ سے ہوگا۔ ابوظہبی میں 14 گھنٹے 2 منٹ اور 14 گھنٹے 44 منٹ کے درمیان ہوگا۔ کویت میں 14 گھنٹے 17 منٹ اور 15 گھنٹے 19 منٹ، قطر میں 14 گھنٹے 6 منٹ اور 14 گھنٹے 50 منٹ کے درمیان رہے گا۔ جرمنی کے 2 روزہ دورے کے دوران اپنے جرمن ہم منصب ہائیکو ماس سے ملاقات کے بعد برلن میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جرمنی میں 70 سال سے دوستانہ اور مستحکم تعلقات ہیں۔ پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے سب سے پہلے مغربی جرمنی کو تسلیم کیا تھا۔ پاکستان جرمن ٹیکنالوجی کے تبادلے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے GSP+ کے حصول میں جرمنی کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ نئے اقتصادی تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی فراہمی کے لیے بھی جرمنی کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم عمران خان کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جرمنی کا دورہ اور جرمن قیادت سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جرمنی کی طرح پاکستان بھی افغانستان میں امن اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ بھارت سے تعلقات معمول پر لانے کا بھی خواہش مند ہے، تاہم حالات معمول پر لانے کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ مشہور تاریخ داں اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے سابق پروفیسر اسلم سید کا مضمون قرآن کے متعلق پھیلائے جانے والے حالیہ تنازع پر شائع ہوا ہے، جس میں مصنف نے ان 26 آیات کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ان مفاہیم کا ذکر کیا ہے جو ان آیات سے اصلاً مراد ہے۔ ان آیات کی نشاندہی کرنے کے بعد مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں: یہ وہ آیات ہیں جو رضوی صاحب کے خیال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن مجید میں داخل کی گئی۔ آخر اصحاب ایسا کیوں کرتے؟ انہیں ایسا کر کے کیا حاصل ہوا؟ اور اب تک ان سے پہلے کسی نے اس بات کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ یہ تمام سوالات اسی طرح جواب کے منتظر ہیں جیسے امریکہ میں بعض پادری قرآن کیوں جلاتے ہیں، یورپ میں آزادی رائے پیغمبر اسلام کے کارٹون بنائے بغیر کیوں قائم نہیں رہ سکتی۔ میں اسے کسی سازش یا سنجیدہ کوشش کا نام نہیں دوں گا کیونکہ ان کے لیے ٹھوس بنیادوں اور سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ ایسی کوششیں سنجیدہ ذہن کی عکاسی نہیں کرتی ہیں۔ پھر بھی ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر قرآن مجید کتابی شکل میں اس کرۂ ارض سے غائب بھی کر دیا جائے تو یہ کروڑوں دلوں میں محفوظ رہے گا۔ اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے، دوسرا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ تو اس لیے اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے کہ آپ اس قابل ہیں، آپ میں وہ اہلیت ہے، وہ پری کوالیفیکیشن ہے جو ضروری ہے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ مسلمان ان آیات کو پڑھ کر کسی ایسی قوت کے مالک بن جائیں گے جو غیر مسلمان ممالک کے لیے خطرہ ہوں تو تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ مسلمانوں نے نہ صرف ہندوستان، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں صدیوں حکومت کی ہے، اور ایک ایسے وقت جب حکمرانوں کو اختیار ہوتا تھا کہ اپنی مرضی کو عوام پر مسلط کریں۔ اس وقت نہ کوئی اقوام متحدہ تھی، نہ انسانی حقوق کے ادارے، مگر یورپ سے نکلے تو خود مغربی مورخ نے لکھا کہ عیسائی آبادیاں اور ان کے گرجے محفوظ تھے۔ ہندوستان میں بھی مسلمان اقلیت میں رہے اور اورنگزیب جیسا بادشاہ بھی کتنے مندروں کی سرپرستی کرتا تھا۔ عرب جہاں سے دین شروع ہوا وہاں بھی عیسائی
عیسائی اور یہودی عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ اگر کسی حکمران نے زیادتی کی تو یہ اس کا ذاتی فعل تھا، جس کا اسلام کے اصولوں اور کلام پاک کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن مجید کی تمام آیات اس وقت بھی موجود تھیں اور مسلمان انہیں پڑھتے بھی تھے، مگر وہ ان کا مفہوم ویسا نہیں سمجھتے تھے جیسا آج کے نام نہاد دانشور آزادی رائے کے متوالے اور مذہب کے کشکول میں سیاست کی بھیک مانگنے والے بتاتے ہیں۔ لیکن اسلام اور اس کی مقدس کتاب پر یہ حملے نئے نہیں ہیں، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ہمیں ان سے گھبرانے یا اپنا توازن کھونے کی ضرورت نہیں۔ صبر و تحمل، خلوص و محبت، انسانیت کا پیار اور دوسروں کے دکھ درد کا احساس تو ہم نے قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا ہے، جس کی شمع آج بھی ہمارے دلوں میں روشن ہے۔ افسوس تو بس اس بات کا ہے کہ اس بار اس قسم کے بچکانہ الفاظ ایک ایسی شخصیت سے کہلوائے گئے ہیں جن سے ہمیں اس قسم کی توقع نہیں تھی۔ ایسی ہی ایک حرکت 37 برس پہلے سامنے آئی تھی، جب 20 جولائی 1984 کو ایک چکرورتی نامی صاحب نے کوشش کی تھی۔ انہوں نے مغربی بنگال کی حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ایک خط لکھا تھا کہ قرآن پر پابندی عائد کر دی جائے۔ جب انہیں کوئی جواب موصول نہ ہوا تو انہوں نے چندومل چوپڑا نامی شخص سے مل کر 16 مارچ 1985 کو ہائی کورٹ میں اس قسم کی عرضی دی تھی، جو خارج کر دی گئی۔ نظر ثانی کی درخواست دی، اس کا انجام بھی یہی ہوا۔ بعد میں چوپڑا اور سیتا رام گول نے اپنی گزارشات کو دا کیلکٹا قرآن پٹیشن کے نام سے شائع کیا، جو 1987 میں دوبارہ شائع ہوئی اور 1999 میں تیسری دفعہ شائع ہوئی۔ اس میں 24 آیات کو نکالنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب اس وقت یہ نیا شوشہ کھڑا کیا گیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ہمارے سینے میں قرآن کی مشعل روشن ہے۔ اس کے علاوہ وجاہت فاروقی کے انتقال پر ڈاکٹر عمیر منظر کا تاثراتی مضمون اور بنو عباس رضوی وفا لکھنوی کی ایک آزاد نظم بعنوان دل میں امید ابھی باقی ہے بھی صفحے 5 پر شائع ہوئی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔